अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल टीवी स्टूडियो से मैं हूं कुंवर हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां पर पैरागॉन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ख्वाजा साद और सलमान रफीक एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए। 2004 में पैरागॉन में प्लॉट लिया और 70% एक साथ अदा की, नैब गवाह की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि प्लॉट के हुसूल के लिए 8 लाख से ज़ायद रकम अदा की। मजीद कहा कि जब लगा कि सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा तो किस्तें अदा करना छोड़ दी। 2019 में नैब ने कार्रवाई की तो मुझसे राबिता किया गया, ये कहा गया है नैब गवाह की जानिब से। आपको बता रहे हैं लाहौर से खबर है, जहां पर पैरागॉन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ख्वाजा साद और सलमान रफीक एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए। 2004 में पैरागॉन में प्लॉट लिया और 70% एक साथ अदा की, ये कहा गया है नैब गवाह की जानिब से। हमें ज्वाइन किया है कैपिटल टीवी ब्यूरो चीफ लाहौर ने, हमें शादाब रियाज साहब ने। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। शादाब रियाज, बताइएगा नैब गवाह की जानिब से मजीद और क्या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस की जो समाअत है वो लाहौर की एहतसाब अदालत में ही ख्वाजा बरादरान जो है ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक दोनों अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज नसीम विर्क ने जो है वो समाअत की। नैब के गवाह हामिद नवाज खोखर ने अपना रिकॉर्ड कलमबंद करवाया और बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि 2004 में पैरागॉन ने प्लॉट लिया और 70% किस्तें अदा कर दी। इसके अलावा प्लॉट के असूल के लिए 8 लाख से जायद की रकम जो है वो उन्होंने अदा की। उन्होंने कहा कि वो सऊदीया में मुकीम थे, जब पाकिस्तान आते तो देखते थे तो सोसाइटी का कोई काम नहीं हुआ होता था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगा कि सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा तो उन्होंने किस्तें अदा करनी बंद कर दी। 2019 में नैब ने कार्रवाई की तो उनसे राब्ता किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पैरागॉन ने 2019 में 5 मरले का प्लॉट की रकम जो है वो नैब को, जो नैब की गवाह ने कहा, मैंने उनको अदा की थी। केस की जो मजीद समाअत है वो 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। जी, केस की मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। अवामी लॉन्ग मार्च के शुरका ने रहीम यार खान में पड़ाव डाल लिया है। शुरका सादिकाबाद रोड पर वाक़े टेंट सिटी से कारवां का आगाज़ करेंगे। अवामी मार्च ज़ाहिर पीर से होते हुए बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के मुकाम पर पहुंचेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो लोधरा के गौसिया चौक में खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का 5वें दिन का आखिरी खिताब मुल्तान के बहावलपुर बाईपास चौक पर होगा। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। अवामी लॉन्ग मार्च के शुरका ने रहीम यार खान में पड़ाव डाल लिया है। शुरका सादिकाबाद रोड पर वाक़े टेंट सिटी से कारवां का आगाज़ करेंगे। अकरम बलोच हमारे साथ जो है वो इस लाइन पर मौजूद हैं। अकरम, बताइएगा कारवां के हवाले से और मज़ीद उस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी करने जा रही है एक्टिविटीज़? देखिए, अवामी लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन का आगाज यहाँ रहीम यार खान से ही किया जा रहा है। सादिकाबाद जो है बाईपास है, वहां से ये कारवां जो है ना शुरू होगा और लोधरा की तरफ जाएगा। लोधरा भावलपुर और उसके बाद जो है ना वो मुल्तान को जाके आज का जो है जो काफिला है वो इख्तिताम पजीर होगा 5वें दिन का। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल की तैयारियां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और तकरीबन बड़ी तादाद में गाड़ियों में सवार जो कारकुनान हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं पहुंचे हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी का कंटेनर है वो भी तैयार है यहाँ पर और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ कंटेनर के आसपास भी मौजूद हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी का के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। कल हम सिंध से पंजाब में दाखिल हुए थे और रहीम यार खान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जलसे आम से खिताब किया था। उस हद तक बड़ी तादाद में लोग जो है ना हमने देखा कि कारकुनान वहाँ मौजूद थे और पुरतफाक अंदाज में यहाँ पंजाब में भी जो पहला कयाम था बिलावल भुट्टो का या पहला शेर था जहाँ उन्होंने खिताब किया था, वहाँ पर हमने लोगों की बड़ी तादाद देखी और जो बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल में मौजूद थे जलसे आम से भी उन्होंने खिताब किया। अब ये कारवां क्योंकि आज 5वां दिन है,
یہ ملتان کی طرف جا رہا ہے اور یہاں سے باولپور، لودھرا اور دیگر جو چھوٹے موٹے شہر ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے مختلف جگہوں پر استقبالیہ کیمپس بنائے ہوئے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری کے استقبال کے لیے ہیں. تو یہاں سے آج ملتان کو قافلہ پہنچے گا اور ملتان میں یہ جو 5واں دن ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. جی ملتان میں آج قافلہ پہنچے گا 5ویں دن کا. بہت شکریہ اکرم بلوچ، آپ ہمیں قافلے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے خبر ہے جہاں پر غیر ملکی ماڈل کی منشیات کیس میں بریت کے بعد ملک واپسی کی درخواست پر وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کا وزارت داخلہ سے 2 ہفتے میں جواب طلب. غیر ملکی ماڈل ٹریزا کی جانب سے وکیل سیف الملوک عدالت کے سامنے پیش ہوئے. آپ کو بتائیں کہ ملک جانے کے لیے بھیجنے کی اجازت دی جائے ایسا کہا گیا ہے وکیل کی جانب سے، جبکہ 2018 میں منشیات کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا. وکیل درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے سزا ہوئی پھر لاہور ہائی کورٹ نے بری کیا. وکیل درخواست گزار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزارت داخلہ نے جمہوریہ چیک واپسی کی درخواست مسترد کی ہے. واپسی کی اجازت اس وجہ سے نہیں دی گئی کیونکہ اپیل زیر التوا ہے. درخواست میں یہ کہا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیر ملکی ماڈل کی منشیات کیس میں بریت کے بعد ملک واپسی کی درخواست پر وزارت داخلہ کو نوٹس جاری ہو گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کا وزارت داخلہ سے 2 ہفتے میں جواب طلب. غیر ملکی ماڈل ٹریزا کی جانب سے وکیل سیف الملوک عدالت کے سامنے پیش ہوئے. پٹیشنز کو اپنے ملک میں واپس بھیجنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وکیل کی جانب سے کہا گیا جبکہ 2018 میں منشیات کے الزام میں گرفتار کیا گیا. وکیل درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ سزا ہوئی پھر لاہور ہائی کورٹ نے بری کیا. وزارت داخلہ نے جمہوریہ چیک واپسی کی درخواست مسترد کی ہے. واپسی کی اجازت اس وجہ سے نہیں دی گئی کیونکہ اپیل زیر التوا ہے، یہ درخواست میں کہا گیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ اے این ایف اور اے ایس ایف کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی سامنے آئی ہے. اسلام آباد سے ریاض جانے والے کوہاٹ کے رہائشی عادل خان نامی مسافر سے منشیات برآمد کر لی گئی ہیں. برآمد شدہ منشیات کٹنگ بورڈ کے اندر مہارت سے چھپائی گئی تھی. اے این ایف کے مطابق ملزم کو سکیننگ پروسیس کے دوران حراست میں لیا گیا. مزید اے این ایف نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے. یہ کہا گیا ہے ترجمان اے این ایف کی جانب سے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. اے این ایف اور اے ایس ایف کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی سامنے آئی ہے. اسلام آباد سے ریاض جانے والے کوہاٹ کے رہائشی عادل خان نامی مسافر سے منشیات برآمد کر لی گئی ہیں. برآمد شدہ منشیات کٹنگ بورڈ کے اندر مہارت سے چھپائی گئی تھیں. غلام مصطفیٰ بھٹی نمائندہ کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. غلام مصطفیٰ بتائے گا اے این ایف کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے. جی بالکل، دیکھا جا رہا ہے کہ اے این ایف راولپنڈی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ملک بھر میں جو ہے وہ منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا انہوں نے تنگ کر رکھا ہے، جبکہ اے این ایف راولپنڈی اور اے ایس ایف کی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں پی آئی اے کی پرواز نمبر PK 9753 کے ذریعے اسلام آباد سے ریاض روانہ ہونے والی کوہاٹ کے رہائشی عادل خان نامی مسافر سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے 1.850 کلو گرام جو ہے وہ ہیروئن برآمد ہوئی ہے، جبکہ برآمد شدہ ہیروئن کٹنگ بورڈ کے اندر بڑی مہارت سے چھپائی گئی تھی. لیکن اے این ایف کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے اس کو ملزم کو سکیننگ پروسیس کے دوران جو ہے وہ حراست میں لیا، جبکہ ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید جو ہے تفتیش جاری ہے. جی مزید تفتیش جاری ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. غلام مصطفیٰ بھٹی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے اعلانات بہروپیے کی نئی شبدی بازیاں ہیں. عمران خان صاحب، عوام جانتی ہے آپ کا ہر اعلان جھوٹا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ کا ہر اعلان اپنے اقدار کی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے ہے. مزید کہا کہ عمران صاحب آپ نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا. مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ فارن فنڈنگ میں اربوں کی منی لانڈرنگ کی عوام سب جانتے ہیں. عمران صاحب آپ کے پاس جھوٹے پیکیجز کے لیے پیسے نہیں ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عدم اعتماد گرتی دیواروں کے لیے آخری دھکا ثابت ہوگا. عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو استعفیٰ دے جائیں اور گھر جائیں.
تجارتی خسارہ سالانہ بنیادوں پر بیٹھ کر 82% ہو گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ گھی مہنگا ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں کمی عملاً واپس ہو چکی ہے۔ مزید کہا کہ ایل پی جی مہنگی ہونے کے بعد نام نہاد ریلیف ہوا میں تحلیل ہو چکا۔ 10 روپے کا سیاسی ریلیف آئندہ مہنگائی کی صورت میں ادا نہ کرنا پڑ جائے گا۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف مہنگائی کے ستائے عوام، دوسری طرف لٹیرے حکمران ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ عدم اعتماد مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف ثابت ہوگا۔ حکومت پیٹرولیم بحران پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، جبکہ گرتی ہوئی اور قرض کی ماری ہوئی معیشت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 6 سال قبل آج کے دن پاک فوج نے بھارتی حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ کلبھوشن کی گرفتاری نے پھر ثابت کیا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ کلبھوشن بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارتی حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ فواد چودھری نے یہ سب اپنے ٹویٹ میں کہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ سفارتی ناکامی ہے۔ یو این میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یہ کہا ہے۔ مزید کہا کہ وزیراعظم چاہتے ہیں روس یوکرین تنازع مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ منیر اکرم نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ جنگ کو جلد از جلد روکا جائے۔ ایسی جنگوں سے چھوٹے ممالک زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ روس یوکرین تنازع عالمی معیشت کو متاثر کرے گا۔ جنگ کا خاتمہ بہتر ہوگا۔ جنگ کو بند کرنے کے لیے خاموشی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنگ کو بند کرنا چاہیے۔ یو این میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یہ کہا کہ سلامتی کونسل اگر کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے۔ Mr. President, Pakistan is committed to the fundamental principles of the UN Charter: self-determination of peoples, non-use or threat of use of force, sovereignty and territorial integrity of states, and pacific settlement of disputes. Equally, Pakistan upholds the principle of equal and indivisible security for all. These principles must be consistently and universally respected. Mr. President, Pakistan remains deeply concerned at the recent turn of events. This reflects a failure of diplomacy. Prime Minister Imran Khan has regretted the latest situation between Russia and Ukraine and said that Pakistan hoped that diplomacy could avert military conflict. We have since repeatedly stressed the need for de-escalation, renewed negotiations, sustained dialogue, and continuous diplomacy. All efforts must be made to avoid further escalation of violence and loss of life, as well as military, political, and economic tensions, which can pose an unprecedented threat to international peace and security and global economic stability. As consistently underlined by Prime Minister Imran Khan, the developing countries are hit the hardest economically by conflict anywhere. We hope that the talks initiated between the representatives of the Russian Federation and Ukraine will succeed in bringing about a cessation of hostilities and normalization of the situation. A diplomatic solution in accordance with relevant multilateral agreements, international law, and the provisions of the UN Charter is indispensable. Pakistan also supports all efforts to provide humanitarian relief to civilians in the affected areas. The government of Pakistan is most concerned
about the safety and welfare of Pakistani citizens and students in Ukraine. The majority of them have been evacuated. Those who remain will be evacuated soonest. We appreciate the cooperation of the Ukrainian authorities as well as the Polish, Romanian and Hungarian governments in this context. Mr. President, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर कारखैफ में शदीद लड़ाई जारी है। रूसी अफवाज को यूक्रेन में पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। अहम शहर पर कब्जा हो गया है। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन के शहर खैरसोन पर कब्जे का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक खैरसोन शहर पर रूसी अफवाज का कब्जा है। दिफा सच हुआ तो अगर रूस के कब्जे में जाने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा शहर होगा। खैरसून के मेयर ने रूसी दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि शहर में गली गली लड़ाई जारी है। जंग में रूस के 5,840 फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी वजारत दिफा की जानिब से कहा गया कि यूक्रेनी अफराज ने 30 रूसी तैयारे 31 हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए हैं। यूक्रेनी वजीर दिफा ने कहा कि 211 रूसी टैंक, 862 बख्तरबंद गाड़ियां, 85 आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह हुए हैं। यूक्रेनी वजीर दिफा की जानिब से कहा गया कि रूसी बमबारी से 21 अफराद हलाक, 112 जख्मी हुए हैं। कारखेफ मेयर ने कहा कि शहर का मुकम्मल कंट्रोल अब भी यूक्रेनी हुकाम के हाथ में है। आपको आगाह कर रहे हैं कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर कारखैफ में शदीद लड़ाई जारी है। रूसी अफवाज को यूक्रेन में पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। आम शहर पर कब्जा कर लिया गया है। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन के शहर कारसोन पर कब्जा करने का दावा सामने आया है, जबकि रूसी वजारत दिफा के मुताबिक खैरसोन शहर पर रूसी अफवाज का कब्जा है। ये कहा गया है दावे में। दीगर खबरों को खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने और ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कसूर, सांगला हिल, सफदराबाद, भलवाल और दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान में भी हल्की बारिश की तवक्को की जा रही है। बारिश के बाद इस्लामाबाद में जाती सर्दी फिर से लौट कर आ गई है। मौसम खुशगवार ठंडा हो गया है। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली से। जी अमरीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, बात करें मौसम की तो आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम खासा खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल तक देखा जा रहा था कि धूप शदीद थी और लग रहा था कि गर्मियों की आमद है, लेकिन आज दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो सर्दी भी ऐसा लग रहा है लौट कर आ गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। 2 रोज़ तक ये बारिशें जारी रहेंगी, जिसके बाद ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी। मौसम में सर्दी की शिद्दत को महसूस किया जा सकेगा। जबकि मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के मिड में बहार भी शुरू हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने चूँकि आज ये भी बताया है कि मरी में बर्फबारी हो रही है और मुसलसल बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद का मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार ही रहेगा और शाम तक ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज़ तक मौसम का यही सिलसिला जारी रहेगा। अमरीन अली आप इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थीं। अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। जेल खानाजात में वॉच एंड वार्ड स्टाफ की 4,662 आसामियों पर भर्ती की उसूली मंजूरी दी गई है। बीमार कैदियों को पहले मरहले में 22 एम्बुलेंसेस गाड़ियां फराहम की जाएंगी। उस्मान बुज़्ज़ार ने कहा कि अगले साल मजीद 21 एम्बुलेंसेस गाड़ियां दी जाएंगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कैदियों के अहले खाना से राबते के लिए मजीद PCO कायम करने की हिदायत भी की है। मुस्तहिक और कम उम्र कैदियों को मुफ्त कॉल की सहूलत दी जाएगी। साहिवाल में पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में क़याम का भी फैसला किया गया है। 10 जेलों में इजाफी बैरक्स बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अखुवत महकमा जेल खानाजात के मुलाजमीन को घर बनाने के लिए कर्जे फराहम करेगा।
बुलेटिन में बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से और आपको बताएं कि पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड की तैयारियां मुतासिर हुई हैं। बारिश के बाद ग्राउंड गीला होने से दोनों टीम्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलवी टीम पैट कमिंस की क़यादत में 24 बरस बाद पाकिस्तान पहुंची है। कैपिटल टीवी स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।